Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you always healthy and happy. Okay, today material is about what are you going to do today. Jadi, tentang expressing intention. Apa sih expressing intention itu? Expressing intention atau an intention is an idea or plan of what you are going to do. Jadi merupakan sebuah ide atau rencana dari apa yang akan kamu lakukan. Expression of intention adalah ekspresi untuk menyatakan suatu rencana atau suatu yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Jadi, usually, when expressing intention, we use would like to dan be going to. Jadi, biasanya kita menggunakan would like to dan be going to untuk mengekspresikan intention atau ide atau rencana yang akan kita lakukan pada yang akan datang. Oke, pertama kita akan bahas would like to. Would like to berfungsi seperti yang kita tahu sebagai expressing intention. Kata would like to itu digunakan untuk menunjukkan suatu tingkat kesopanan, baik dalam bicara ataupun dalam sebuah tulisan. Jadi pengertian kata would like to itu hampir sama dengan want, yang artinya ingin atau mau. Nah, rumusnya ada subject plus would like to plus verb 1 plus object or complement. Contohnya, I would like to bake cookies with Riri. Yang kedua, I would like to drive to mall. Yang ketiga, I would like to play with you. Jadi di sini pada contoh pertama ini subjeknya I plus would like to plus verb 1. Verb 1-nya itu bake. Sedangkan cookies with Riri ini merupakan object complement. Sama contoh kedua, subjeknya I dan yang ketiga juga subjeknya I. Sedangkan verb satunya di sini drive, mengemudi. Lalu yang ketiga ini subjeknya I dan verb satunya play. Okay, next. Would like to untuk bentuk positifnya. Untuk kalimat positifnya, rumusnya yaitu subject plus would like to plus verb 1 plus object complement. Nah, di sini pada contoh pertama, subjeknya tadi I plus would like to plus would like to plus verb 1. Verb 1-nya bake, object complement-nya cookies with Riri. Jadi subjeknya di sini merupakan saya, would like to ingin, verb 1-nya bake, artinya memanggang. Object complement-nya cookies dengan Riri. Untuk contoh kedua, I would like to live now. Subjeknya di sini merupakan I, artinya saya, would like to, ingin, live, itu pergi. Now, sekarang. Jadi di sini subjeknya I, plus would like to, plus verb 1, live. Now itu object complement-nya. Contoh ketiga, they would like to study at the library tonight. Mereka ingin belajar di perpustakaan malam ini. Nah, di sini subjeknya they, artinya mereka. Would like to, ingin, study, belajar. Jadi di contoh ketiga ini, verb 1-nya study. At the library tonight, itu merupakan objek complement-nya. Untuk would like to kalimat negatif, contoh, maksud saya rumusnya, itu subject plus would not like to. Nah, di sini bedanya dengan yang positif. Pada negatif, di antara kata would dan like ditambahkan not, yang artinya tidak. Di rumusnya di sini ada subject plus would not like to plus verb 1 plus object complement. Contohnya, di sini subjeknya ada I, would not like to, berarti tidak ingin bake
cookies with Riri. Saya tidak ingin memanggang cookies dengan Riri. Contoh kedua, I would not like chicken. Saya tidak pilih ayam. Contoh yang ketiga, I would not like to restaurant. Saya tidak mau makan di restoran atau saya tidak ingin makan di restoran. Contoh keempat, I would not like to work in here. Saya tidak mau bekerja di sini. Itu contoh untuk yang negatif. Itu dicirikan dengan kata not di antara would dan like. Lalu untuk would like to pada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya yaitu would plus subject plus like to plus verb dan tanda tanya. Jadi, untuk contoh pertama, would you like to join me to learn baking cookies? Maukah kamu ikut denganku membuat cookies? Would tadi, subjeknya you, plus like to, verbnya join. Yang artinya ikut. Ingat, pada kalimat interrogatif itu diakhiri dengan tanda tanya. Pada contoh kedua, juga sama. Would you like to sing with me? Maukah kamu bernyanyi denganku? Di sini would plus subjeknya you plus like to plus sing. Jadi verbnya di sini sing, verb 1, yang artinya menyanyi. Untuk kalimat ketiga, would you like to eat with me? Maukah kamu makan denganku? Di sini juga sama, would plus subjeknya you plus like to plus verb 1 yaitu eat with me, denganku. Maukah kamu makan denganku? Lalu contoh keempat, ada would you like to study with my mom? Maukah kamu belajar dengan ibuku? Di sini ada would plus subjeknya you plus like to plus verb 1 yaitu study, yang artinya belajar. Lalu contoh kelima, itu ada would you like to watch the movie this Saturday with me? Maukah kamu menonton film Sabtu ini denganku? Maukah kamu menonton film Sabtu ini denganku? Itu would plus you plus like to plus watch. Di sini verb 1-nya yaitu watch the movie this Saturday with me. Lalu contoh terakhir, ada would you like to come with me? Apakah kamu ingin ikut denganku? Itu di sini would plus you plus like to plus come. Itu verb 1-nya. Yang artinya ikut atau datang. Plus with me itu objek komplementnya. Selanjutnya, be going to. Be going to itu digunakan untuk mengungkapkan rencana atau niatan yang sudah diniatkan sebelumnya. Jadi, bagaimana caranya? Sama seperti kita ingin menggunakan present continuous tense, yang perlu diperhatikan yaitu to be-nya, is, am, atau are. Ada I, pasangannya am, he, she, it, itu pasangannya is. Untuk you, we, they, pasangannya are. Diingat, untuk dalam kotak biru ini harus selalu diingat dalam membuat kalimat intention yang be going to. Jadi rumusnya di sini ada subject plus to be atau is, am, are plus going to plus verb 1 plus object or complement. For example, I'm going to learn English today. Saya akan pergi untuk belajar bahasa Inggris hari ini. Di sini subjeknya ada I, to be-nya am. Ingat, untuk I itu selalu menggunakan am. Jadi I am, bukan is ataupun are.
Jadi subjeknya di sini I, to be-nya am, plus going to, plus verb 1, learn. Yang artinya belajar. Plus object complement, yaitu English today. Yang kedua, they are going to go puncak tomorrow. Di sini subjeknya itu they, lalu to be-nya, lihat di sini, untuk they, to be-nya merupakan are. Jadi, they are going to go puncak tomorrow. They plus to be plus going to plus verb 1, go, plus object complement. Contoh ketiga, Jaka is going to study in our school from now on. Jaka di sini nama orang, berarti dia menggunakan is. Jaka plus to be is plus going to plus verb 1 yaitu study plus object complement in our school from now on. Untuk bagian kalimat positifnya, contohnya rumusnya yaitu subject plus to be, am is are plus going to plus verb 1 plus object complement. Pertama, my dad and I are going to go fishing. Ayahku dan aku akan pergi memancing. Nah, di sini ada my dad and I. Nah, to be-nya kenapa are, sedangkan di sini I? Karena di sini ada my dad and I, berarti dua orang. Jadinya menggunakan are. Jika hanya I, bisa menggunakan am. Hanya akan menggunakan am. Jadi, I'm going to go fishing. Itu untuk I saja. Jika my dad and I, dia menggunakan are. Oke. Jadi, my dad and I are going to go fishing. Subject plus to be, are, plus going to, plus verb 1, go, plus object complement. We are going to practice baking cookies. Di sini subjeknya we. Ingat, we tadi untuk to be-nya menggunakan are. Jadi, we are going to practice baking cookies. We, subject plus to be, are, plus going to, plus verb 1, practice, plus object complement, itu baking cookies. Kita akan membuat kue cookies. Untuk contoh keempat, Peter is going to move to his new house next week. Peter akan pindah ke rumah baru minggu depan. Di sini, subjeknya itu Peter, satu orang, berarti menggunakan is. Plus, going to, plus verb 1, move, to his new house next week. Itu merupakan object complement. Selanjutnya ada she is going to go party after her job is finished. Dia akan pergi ke pesta setelah kerjaannya selesai. Di sini subjeknya merupakan she, lalu to be-nya harus is. Plus going to, plus verb 1, go, to party after her job is finished. Itu merupakan object complement. Lalu untuk bentuk negatifnya, rumusnya itu subject plus to be, am is are, plus not, plus going to, plus verb 1, plus object complement. Jadi, pada bentuk negatif ini ditambahkan not di antara going to dan to be. Contohnya, my dad and I are not going to go fishing. Ayahku dan aku tidak akan pergi memancing. Jadi di sini subjeknya yaitu my dad and I. Untuk to be-nya are, plus not, plus going to, plus verb 1, plus object complement. Lalu untuk contoh yang kedua,
we. Contoh kedua, we are not going to practice baking cookies. Kita tidak akan latihan membuat kue cookies. Jadi di sini subjeknya itu we, to be-nya are, plus not, going, plus not, plus going to, plus practice, verb 1, plus object complement. Contoh ketiga, Peter is not going to buy new house tomorrow. Peter tidak akan membeli rumah baru besok. Jadi di sini subjeknya itu merupakan Peter, to be-nya is, plus not, plus going to, plus verb 1, itu buy, yang artinya membeli, plus new house tomorrow, itu object complement. Contoh keempat, she is not going to swim tomorrow. Dia tidak akan pergi berenang besok hari. Di sini subjeknya she, plus to be-nya is, plus not, plus going to, plus verb 1-nya swim, plus object complement tomorrow. Next, itu kalimat interrogatif, kalimat tanya. Jadi, pada kalimat interrogatif itu, to be-nya ada di depan. Rumusnya yaitu to be, am is are, plus subject, plus going to, plus verb 1, ingat, diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, are you going to bake choco chips cookies like the other day? To be-nya yaitu are, karena subjeknya to you, plus going to, plus verb 1, yaitu bake, artinya memanggang. Choco chips cookies like the other day, itu object complement, boleh dimasukkan atau tidak. Ingat, diakhiri dengan tanda tanya. Contoh kedua, is Andy going to watch Harry Potter movie next Sunday? Apakah Andy akan menonton film Harry Potter minggu depan? Jadi di sini to be-nya adalah is karena subjeknya Andy, nama orang dan satu orang. Plus going to, plus verb 1. Verb 1-nya yaitu watch, yang artinya menonton. Contoh ketiga, are you going to have yoga class tonight? Apakah kamu ada kegiatan kelas yoga malam ini? Di sini to be-nya are karena subjeknya you. Lalu going to plus verb 1. Verb 1-nya itu have. Yang keempat, is she going to go school? Yang keempat, is she going to go to school by bicycle? Apakah dia akan pergi ke sekolah menggunakan sepeda? Di sini subjeknya, karena subjeknya she, pasti to be-nya menggunakan is, plus going to, plus verb 1, yaitu go. Okay, I think that's all today's material. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.